দেখো তো সবাই চিনতে পারো কি না, এটা রিস্টক করা হয়েছে। খুব ডিমান্ডের একটা শাড়ি। লাস্ট টাইম তোমাদের সবার খুব ভালোবাসা দিয়েছো তোমরা সবাই এই শাড়িটার উপরে। আবারও রিস্টক করলাম সবার ডিমান্ডের জন্য। কালার একদম শর্টেজ অ্যান্ড অনেক মানে বলে বলে এগুলোকে স্টক আমাদের রেডি করাতে হয়। তো সবাই ঝটপট করে একটুখানি ভিডিও দেখে কিন্তু অবশ্যই বুকিং করে দিও। আমি এটা বুকিং মানে ভিডিও করে দিয়ে দেবো আমার চ্যানেলে। তো সেখান থেকেই কিন্তু বুকিংটা করতে হবে। আর লাইভ ভিডিও আছে আজকেই আমার সুবর্ণাস ফ্যাশন বুটিকে, সুবর্ণা শাড়ি বুটিকে। তো ওটাতে একটু সবাই আজকে জয়েন করে যেও, যাতে সবাই नতুন नতুন कलेक्शनগুলো দেখতে पाओ। न्यू न्यू कलेक्शन देखने के लिए आज के लाइव में ज्वाइन हो जाइएगा। हम लाइव में आने वाले हैं 3 PM एंड बस सब लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी से। न्यू न्यू कलेक्शन विद डे स्टॉक, न्यू डे स्टॉक कलेक्शन भी रहेगा और साथ में ताना बाना का कुछ कलेक्शन भी हम दिखाएंगे आज। तो चलिए झटक से ज्वाइन हो जाइए एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।